tambwisa mukilyo yo mibeko ya kimbangu mibeko eko tambwisa mukilyo yo mibeko ya kimbangu Afrika Amerika Asia Europa Oceania boyo kama ofongola matoi boyo kama lobana ngai kimbangu kyangani bana boyo kama Afrika Amerika Asia Europa Oceania boyo kama ofongola matoi boyo kama lobana ngai kimbangu kyangani bana boyo kama Bana misato Dada nzambe kolo Yesu molimo satu Dada diangena yewana Dada kibangu kyangani Dada dialunga na yewana kolo Yesu Akufakira ekulusu Dada kisolo kile yewana Zambe ya salaki bato basose Dada kimbangu wabota kipana misato Dada nzambe kolo Yesu molimo satu Dada jangela yewana Dada kimbangu kyangani Dada dialunga na yewana kolo Yesu Akufakira ekulusu Dada kisolo kile yewana Zambe ya salaki bato basose Tango yeko kipoto kumisa ye Zambe na biso kuyembela ye Tango yeko kipoto kumisa ye Zambe na biso kuyembela ye Seye mwane mwanda velela lumbukia kinene kina yetu le 12 octobre twabokulwa tutambu didimbila kadi lumbukiaki ilumbukia vunda tata Simo Kimbangu nguyantika nsamu mieto bankaka nkuba ya didingi kansi unu kiki samba tusambanga mutu tusamba tuveni programu kwa sedi yetu unayendingi tusamba munazola kwa se mwana yetata mwanda velela tufukamine munavutula matondo kwa beno batatu banlongo lauda dinene veni kwa nkanda ndombe kadi mfumu Yesu yandivoki mfumu sikakato kwa bayuda sikienda kwa kanda jankaka ikande dia ndombe disololo muna kande dia ndombe beto mbitubakidi nkulu wa beto itata Simo Kimbangu bayuda bakala ye Abraham Isake Jacob mama wonzo vodiambu dina ikuna badititi beto katokala ye muntu tufute didi lako uno kyaki beto tubakidi mpe mvuluzi ya beto itata Simo Kimbangu muna yandi tumweni papa kisolo kele papa dialunga na papa diangena kuntima uno kiki papa Simo Kimbangu kyangani yandi bokelese nkangu lumbu kyaki kavunda tata Simo Kimbangu ilumumbe kiki kya butuka ndi tata Simo Kimbangu kyangani
nkinzi wa unene konso ntangu nkulu kafuanga makanda mawonzo mawizananga bakuizanga ilumbukina batalanga nkibafutivanga bwe bazila nkulu nkiatesa makasisidi nkiadifikiteze na yeto zinatufutela katunatina zitukina kadi mfumu Yesu pamonasia nata zitukieno lumbuki haki papa simo kimbangu mpeka nata zitukietu kiampaza nkanda ndombe nekongo mumpasi uzingi langa ilumbu tufutivana rapor zetu kwa tata nzambi mpasi futatambula mfutu zambote nzambi yetu dina kupi kidivana kwa beto ntimami yetu mina mazivu kama uvingi la ndingaku mpasi vonkanda ndombe kabaka luvu vamu kadi luvu vamu kalutuka kwa nkakako kwa na moko makumena ngevo makande zindinga matomba kwa Yerusalem bano kuna mvula nsambu idiapika vuma wonso mavanga mavafulu kiki makala muna luzitu makala muna luvuvamu mnankumbwa se mwana itata mwanda velela amen bokula tu bokulu kwa tata mwanda velela papa simo kimbangu kiangani yandi una yendinga ya inene lumbu kia kinene kia le 12 Oktobre kia vunda tata simo kimbangu konso ntangwa nkulu kafuanga bantu ba wonso familia wonso ikutakananga muyindula nkika CCD kia diambu diansuka kavovele mkuma kia famii vuba futi uwizana muwizana nkia diambu mpasi sene timu famii zitu tuvana kwa nkulu etu katunatina ilumbukina pepa uwizana ngavo konfli muna famii mafuwa kama ziama ngako bafutiteka mani sa konfli sadire lumbuke kinene kwa bete muna nkanda ndombe ito ayindula kia mpasi zena yetu mpasi kwezi tuki dibwezi futimani sina nkangwa nekongo putuvuende bafulu kiaki ngatu futi kitula muna ponde depa kwe kutukidi mpasi za betu bweki na vobeto luzitu yevu pouvoir nkatu ya bionso no bina muna kifuanga nkulu batalanga difficulté sena muna famille za wonso rapport bafutivana kwa nkulu idiau tubokoloso kwa sedi yetu ilumbu mekikabutu kayandi ilumbu kiavuna petata simo kimbangu ndinga inene yina yandi tuside meso metu kwa yandi kalendi vuva kuvaka tuntela meseko idiau sedi abeto tulombele mpasivo watutela mana mpasivo tukuvana kiambote posi tukuvana bika tuavana sedi yetu mbote ya luzitu muna kisinsi kieto kadi kuku kisinsi kieto tuna kadi kuna zulu mpe kisinsi kieto kena kuna bika tuamvana mbote ya luzitu muna nkumbwa se mwana itata mwanda velela mkumbwa se mwana ye mwanda velela papa tukuveni ndi muna nkumbwa seye mwane mwanda velela tuzeivo makongo tukutane mungiatika bongo kiami lukofilo alutueni wa makongo tukundi di mfumu zetu tuene na kizebu kitia wila mudingala ketimu Kikongo baonso ketimu wabena kiziamiko Kikongo Kikongo lutele mbalo asekola kwenwe Bakongo tuene Boba ville lu débrouiller ebu tutele tuvutini matondo kwa tata nzambi ilu zolo loyani ludungane makongo tulungidi mbila kulumbu woka yani yako yankiami tuzevu tuluweke anafulukina kadi tufuati ziti sa kisinsi mfunukena
mono dia vudu ya yusa dia kwa papa nani papa dia ngenda boy kisinti to yambula kya kwano boy ulalu yambula kisinti to vididi beto widi alors didi vanga mene molu mokya on kisinti vo ka kisinti ko lukamba ko wagenda batata pambuta nsamu tatamula unene nsamu kawankakaku watata Simoni Kimbangu beto ku RDC ku Congo Central pela Moscou kuna Angola pela Moscou kuna Congo Brazzaville banne Congo jambo didi twatambula lau kwa betu lau didi katulende ya vidi sako vutu vidi studio mana makubi kata Tanzambi katulende mamona diaka ngatura boyeko mfumu bya bionani ta Tanzambi mbebuna bya bio bina kunchanta mfumu nani ta Tanzambi yebe to bantu ya utuvidi to katuleni vila kana ta Tanzambi ko unu kivo kunkamba tuizidi kunkamba talante de date ya 51 muna 21 kangamane 51 utusisiti dina mfunuvo dati ya Tanzambi na yani waiza filokwa filwa kadi yani yusoka bambuta ngeye nani monon tumwa nani ya Kristo ya mfumo Yesu tumwa ya mfumo Yesu buetu na makongo mamatatu kinsamu kya yani katika vai kila koloka butu kide chiko kuna mbanza Kongo kuna mbanza Kwimba kuna mama Kimpavita ndona Kimpavita watavontino utakuiza wanzambi kumbwa ni Kimbangu mu RDC muzibutuka muntu kumbwa Kimbangu Simon wavanga mavangu mankuma muna 21 landi lo dudu dia mududu dia ile munza ya mvimba kanchi walongela mvula ngonda 5 zizole kukunkamba ngonda 3 kuna kumbanza sana kumbu vidi difyote kuna ngonda 3 kunkamba zizole kangamane wele kinsamu tuzeka kanchi buka kangama kuna Angola bakangamane RDC bakangamane Congo Brazzaville bakangamane dina tukutakane makongo mamatatu ngatu kabweko kinkuluke na kisinti nzambe watubanzela kirabo nzambe watubanzela maonzo manakabikula mona 21 mumona matwene na kanchi beto kenavo yano watuka kwa beto yano amonika kwa beto bantu bakangamane 37,000 ya bantu Kimbangu mundinga ya yanivo kimvua makia kinki na yetu sitatambula kuntwala utavidi seke kwani bwe kizabu kakiziko bazokolo batina moni netu bazoyo kate uzulanda pia bia moni takumona beno biskin saso la butulwa kufata kimen
Kikongo cha Mulangala, Mukingala, Murundo Melengenzila. Nsangizole, bon, tolobi boye. Kikongo kake, est-ce que mon sekola lwe na ngoka luta sekola? Beba kaka kubraza batuki. Kikongo kake, mara matuki kwa beno tutangulirimo. Silwa sasi la kwenu. Kani nzayo mvimba lande betalande. Kani muntu ndo wa mkufi bonde bokelese ba nkyama mu mina yani. Ntima muzulu mikele. Katutudi ntima muzuluko. Ntomo sono tutasosa. Dina tutelevo tata kimbango maminka bikula mabeto makuiza kuntwala. Tumweni bona bakadiringe batata. Beto mpe ibokwani katusobele nsinsa ko. Futikalanga yebeno kintwari ntangu za onzo. Vodiambote tutonele. Vodiambi tubabu didio. Ngatu kabweko. Karikima tutasosa ntomo sono. Luvuva mo. Kansika baby sako. Cheto ya Kongo makongo mamatatu. Munsilulu menena. Nsilulu inki. Tata kimbangu ya nivo. Nzambi ungeni makongo mamaya. Este, west, north, seed. Kwa betu bakwiza kukuyilu selemi. Beto ku Congo Central. Beto tutambula makande zindinga. Bakwiza mkumbwa mfumu yisu ya tata simuniki mbangu. Ngatu kabweko. Kuna makongo mamatatu. Kwa kalabasikila. Munsamu. Tata kimbangu vo beto katunuana ngako. Beto katufinga ngako. Beto katutanga mambiko. Salukieto. Salamana mayangi dikatata nzambi. Munazola siku yenki yebisalo. Mana mambu mamatatu votu sadirimo nunga ye yeyani. Kirazi mfumu tuizidi. Ngiza ituizidi kukunkamba mambu metamonika kunsietu ya Congo Central tulenda mamuina mpasi karibankulu kabuna kabatu sisila Congo wavuva makakalanga Congo luzitulu kalanga yani Congo wayenda nsango yani mundelekena kanchi tubandombe kanchi mavagu manki mamundele ngatu kabweko no mono vilagana kivilagane kwa bon wala ana tuwizane dikala Congo Brazzaville kala ku Angola kala ku RDC Congo wakiri umesu mabantu bageni Valère Congo muntu afaswa kaka kenen katukota mambo kikotiko kivangiko bonso pona na diambu vodambi tusembele vodambote tusadiritu kadi vobetu tuvidide nzila buna tubebisa nzambi se kutufungila pasika zikwiza ngako zizidi bungu tumpasi ziku yansikiri kota kondi yaka kansi nge mwana nkongo tuzeiki nkulukito tuzeiki ebosi mpe nzambi waiza kwa betu tufutitini na ntete kwa tatanzambi tatanzambi utulomba nlembo ubietu woile mambo antenda nkongolo nzambi votu wiridi luvuva mo luizidi niku tutawa kuku Congo Central zimvita zisakiti kindu zisakiti menga mabantu mutiamu kamena Congo Central kansi yani katela di muna 21
winki ndusi zakala mnansi yensi waka kasilowa kansi kalumonako kabubu betu te mona le contraire reto wa mumona twenena nga bete la kwani ubwelu tele beno bamuta nsamu iuna tunubokelele wa savondo Congo Central di muketu kina kyantete kyavutuka mbi yakatuka munantangu inafo mbi katukiti alo lukumu luvutukiti mana makazai satataki mbangu mavanga mane ke makande zindinga sibatomu kanga ku Yerusalemi o sani sinata tanzame yadi yani vubu gatavo biantoto bia Zulu ntambu dibyo kuku kutuka ngansambu imalao ila baboki langa fo midiki ye wiki ibuna unzambe mona pasita mona budi amu kwetu futida katudia kukumbe no kakweko ku Yerusalem bana batamu livo Yerusalem katula mpasi za wonsu tusonga lembe total kuikiriwo kariwa mingi midal kutwala yani wele bukele sisi samambu kwa baba tatu basi sisa kwa betu inkia mamu ba utunge no Yerusalem eske tutungela Yerusalem mumvita emuki tutungela Yerusalem ende mami banani batulai beto mosia tuke ko Angola ye Brazzaville ye beto ben ku RDC beto tutula ndemba mi pozo kingana chata fumu Yesu ya niveau beno ba pharisien kadi ba pharisien ba bantumbula balongo ki ba kubadianga ka basukulanga mongoko fumu Yesu ya niveau oui beno do muinevo sumuri na bagengi balongi kandi bibi tudianga kabisanga diambo kadi mbazi bigaikiri mebuna kanchi matukanga munwa masange bwe masumunanga kadi kuntima batukiri tumuine vo Congo Central tuyanchikiri sumuna vita zikotele miango mizidi bantu mufwa benena metamoneka ukinsasa vo bantu mufwa benena itina tuizidi nzambi katuwila twakatula mana maonzo mambi nzambi kabalula zidi ketu kwa beto jaki tukabonsu to wakansi katumoniko kadi makasila yani vo sanzu litakuiza kuntwala sanzu tuzaidi pipiripi lau sanzu kindu buna yabua munkama mu Yerusalem sabotage sakiti yenkomo yemamere yebima bya onzo yezinsusu zido wakwenda numusi regrete abiba bya miagilisi lavu bero kwenda pasi zikotele kwa muntu tata kimbangu yani vo tuturi mamuntima ko abi kuiza kuntwala nkutu mbesanzo dikala richesse kimvoama ya kingi idinavo betu tuizidi diamu tuzi tala butu tala tukawudi munantawina dikanga mana vantoto dikutukira ntoto samu kazikuiza ko kari mama tutamona make makuiza makalama mingi
kadi vo unu kiki tu bokolo ba mindele kadi buna katela de mu 21 ndombe sika kitwa nani mundele sika kitwa nani kankanda ni tuko kanzi kisalo fuma longo tele vo betu mpetu ne savanzetu za zingi zana yetu tangu tutavingila kadi tangu yona ina wifweni katulanda daka bantu bankagako betu kibeni twakisalila bisalu byetu puna wontele mpila ina mnamnanki momita monika Kinshasa yeku Kongo Central menga metatenguka beto tubakongo tukaula diambo dojo zeivo bambuta twena zaya tutazaya yegana tutakwenda kyaumana tudieti muzaba tutona weka tutazabako tubebise weka tubebiseko tubera bebisa toke bumuno ngeni kwa mbuta mosi na o nuna televo mfumu eba chef kutimie katundinge na yani katusonga yo kadi tubokele se makongo inabdan kimbokele yani tata kimbavu kayanska salu waenda kuna nzundu kwa chef kutimie tata mvuti kwa lwaka tata mvuti yani vo mfumu kwa ngengiziti nzambi salu kangeni asala mtoto wao zolele voku zoleleko yani voki bunda tulu kika natanga mambo puna kazuba ntulu ye kuna zulu ziwakane nzambi katonda ko tonele disongele vo yani vonsolele yani sikazaya muna kwenda kia umatu tomese kia umatu bebisele amesu matatanzami kuna kindongo batu levu kila mana maonzo pasivo Congo Central tukangola e Congo Brazzaville batu levu kila dimbukina kia vutuka kia menga kia katuka tufokole mkumba se mwane mwandavela amen. Mfumo kimbangu kiangani mbuta endona sibakongo bonsi batomele woga mfumo kimbangu kiangani yani waboke senkangu yeba mbuta yeba mfumo yebana musonga ngindu avo diambu jodi na yani mokinkulu tugana ntetengo woko mbuta kwa mbuta matusela momo magogere fumo kimbango kiangani mbuta matusela bosika manisa ngasito songa ngendo zetu za kinkulu mbuta Munu zinatiama matusi la malungeni nekongo. Munu mwana nkolingina. C'est-à-dire kuntandu kwani ibutuka munu. Idina ndambu ngiambila si babitira fiote mukikongo. Ndambu ngiambila tufankenda kadi mo mambo mamenene mena. Isolé ko fausse interprétation ndambu ngiambila si goga fiote mu Faransa kandi budingala. Lulombele l'info. Beto kuntando tu butuka. C'est-à-dire, on t'a kimbango ka katunga église, ben mos luze histoire dina. Mogata makulu, bantu batobenikanga, batate ba mama. Bana, batufila kuntando. Kuna tubutuka. Bantu bengi batobeni fwa mo mambo matata Simon Kimbangu. Kama mama mansakako. Edi na olumbweni muntango bakanga wa Kongo
il y a eu le razzia, il y a eu la déportation. C'est ça qui a détruit l'économie du Bas-Congo. Nous sommes vraiment attachés à l'église kimbanguiste. Que vous soyez catholique, protestant, même si vous ne priez pas là-bas, nous sommes attachés à l'église kimbanguiste parce que nous avons payé le prix de la liberté. C'est le premier prophète qui a annoncé le message de la libération de ce pays. Et le Mukongo a payé un prix fort, il a payé le prix par son sang. C'est pourquoi nous sommes attachés à l'église kimbanguiste. Tout ce qui concerne l'église kimbanguiste nous intéresse. Parce que c'est un patrimoine de tous les Bas-Congo. Les Bas-Congo, l'église kimbanguiste, c'est leur affaire. La deuxième personne qui a parlé de la libération après, c'est le président Kasavubu. Parce que les rôles étaient divisés. Papa Simon Kimbangu, c'est le prophète. Le prophète annonce la prophétie et les agents qui sont chargés d'exécution, c'était l'Abako de Tata Kasavubu. Et là encore, les Bas-Congo ont payé un prix très fort le 4 janvier 1959. Ils sont morts pour la libération de ce pays. Nous sommes morts très nombreux. C'est la deuxième fois que nous payons les prix forts pour la libération de ce pays. Et vous savez que Kasavubu, vous nous avez dit que le Bas-Congo a deux avantages. Il avait une conscience politique beaucoup plus ancienne que le reste de nos frères au Congo, suite à son histoire qui date depuis le royaume Congo. Et puis le Mukongo, par sa province, occupe une position stratégique importante. C'est l'unique porte d'entrée et de sortie de ce pays qui donne accès à la mer. C'est le Mukongo qui donne la liberté encore à ce pays. Sans cette embouchure ici, sans cette porte ici, avant de traverser ou d'envoyer nos marchandises, on devait passer ailleurs. Le Mukongo occupe une position stratégique, nous devons être conscients. C'est pour cela que nous ne pouvons que jouer le rôle d'arbitre. Parce que nous sommes une minorité, vous devez se dire, le Congo c'est une minorité. Il ne peut jouer que le rôle d'arbitre. Vous savez qu'un arbitre peut aussi gâcher un match. Donc le Mukongo est appelé à ne pas être un mauvais arbitre, à être un bon arbitre pour ne pas gâcher la marche de ce pays. Et lorsque l'indépendance est venue, tous ceux qui étaient partis à la table ronde, unanimement, ils ont décidé de donner le nom de Congo à la République. Voilà encore un autre héritage que nous donnons à ce pays. Le nom du pays, c'est le nom du Congo de notre province. Qui donne le nom aux enfants? Sinon, ce n'est pas les parents. C'est les parents qui donnent le nom aux enfants. L'enfant que vous avez donné le nom, c'était l'enfant auquel vous êtes attaché. C'est ainsi que les Bas-Congo, qui ont mis au monde la République démocratique du Congo, sont attachés à l'unité du pays, ils sont attachés à la paix, parce que tout le pays porte le nom de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes des hommes de paix. Nous ne voulons pas de troubles, nous voulons que tout se fasse comme cela se fait dans notre culture. Vous savez que dans notre culture, c'est une culture très raffinée. Il y a des choses qu'on ne dit pas en Kikongo. Même quand l'enfant fait des selles, le Mukongo ne dit pas l'enfant fait des selles. Il utilise une tournure parce que c'est un discours raffiné. Ah, moi, ça dit. Vous comprenez qu'il faut aller essuyer l'enfant parce que le Mukongo n'utilise pas un discours ordurier parce que sa culture date du royaume Congo. Vous savez, quand on est dans la cour du roi, on soigne son discours. Nous avons une civilisation millénaire, une civilisation qui a fait son expérience. Le Mukongo doit refléter cette culture-là. Quand un Mukongo commence à injurier les gens, un Mukongo commence à chercher des troubles, parce que nous n'avons jamais combattu, sauf dans l'ancien temps de l'histoire du Congo, pour défendre notre terre, le Mukongo règle tout par le palabre. Notre force, c'est dans le palabre.
S'il y a des problèmes, c'est dans les palabres. Et maintenant, je voudrais dire à Tata Mfumulongo, Papa Simon Kimbangu est parti. Et le même jour-là, vous, vous êtes né. Les hommes spirituels disent que c'était la transmission du pouvoir. Papa Simon Kimbangu, son esprit s'incarne directement en vous. Donc, nous voyons par votre présence l'esprit de Papa Simon Kimbangu. L'incarnation de Papa Simon Kimbangu. Vous savez, depuis que Papa Simon Kimbangu a été monté au ciel, tout kaka yendele yani beto bitilu mansanga. Patient, patient, kaka, patient. Mais nous savons qu'un de ces promesses a été accompli. Il a chassé les Blancs et le 30 juin, nous sommes devenus indépendants. Parce qu'il avait dit que nous serons libres. Le message de paix qu'il a annoncé, c'est ça. Mais vous avez dit tout à l'heure, Papa Simon avait dit, un jour, le noir sera blanc comme le blanc. Vous avez précisé, je suis très content, c'est par le développement, par les routes, par le... Alors, ces choses-là traînent encore, Papa. Si Papa Simon n'a pas pu le faire, suite aux conditions qui étaient la sienne, en prison, enfermé par les Blancs, vous, vous êtes libre. Notre espoir repose sur vous pour amener les provinces de Papa Simon Kimbangu dans son accomplissement. Nous attendons de vous, Papa, que le nègre devienne comme un blanc, parce que vous avez le pouvoir et vous avez les moyens. Et nous avons dit que les Bakongo ont 3 patrimoines importants. Nous en avons 3. Le premier, c'est l'église kimbanguiste, parce que nous avons payé de notre sang. Nous sommes attachés à cela, parce que ce n'est pas un cadeau. Nous nous sommes battus, on a défendu contre vents et marées la mort de nos frères, et cela a bouleversé toute la province du Congo central à cause de cela. Si jusqu'à présent, quand on fait les recensements, on dit, ah, ils ne sont que 2 millions. Mais les 2 millions, parce que ceux qui devraient remplir la province ont été massacrés. Ils ne sont plus ici. Et l'économie est par terre. Pourquoi? Les mains, les hommes qui devaient travailler pour l'agriculture ont été tous décimés. Le deuxième patrimoine, c'est la Bako de Kassaou. Là, c'est lui qui a réuni tous les Bakongo. Et grâce à ce mouvement, on a pu arracher l'indépendance. Et voilà, nous sommes indépendants pour accomplir la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Le troisième patrimoine, c'est l'Université Congo. Parce que nous devons avoir une structure d'intelligence pour former l'avenir de nos enfants, pour essayer de vaincre toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Donc, 3 patrimoines. Si vous touchez à ces 3 patrimoines, vous touchez au peuple Congo et nous devons réagir pour défendre ces patrimoines. Alors, papa, nous vous disons, nous, les hommes politiques, nous devons mettre en place des structures pour déceler l'origine des conflits. Si nous voyons quelque part un conflit essayer de naître, nous devons mettre des structures d'alerte. N'hésitez pas à nous appeler pour nous réunir, parce que c'est vous qui avez l'autorité maintenant pour nous réunir. Vous nous avez appelés, regarde, nous sommes venus. S'il y en a qui ne sont pas venus parce qu'une partie est partie accompagner le corps de Papa Mbenza Toubi qui est décédé, d'autres députés sont restés, mais sinon nous tous, nous serions venus. Vous êtes le seul qui réunit l'unanimité, qui avait la légitimité pour nous appeler, parce que vous tenez cela de notre premier prophète qui vous a légué cette autorité. Donc n'hésitez pas, papa, de nous appeler. Nous répondrons toujours présents lorsque vous nous appellerez pour éviter ce genre de choses. Parce qu'on a vu dernièrement, il y avait des écarts de langage. Cela a continué et on a laissé faire. On n'intervenait pas. Mais finalement, c'est tout le Mukongo qui est essuyé parce qu'un seul de nous a péché et cela a essuyé toute la communauté. Désormais, ne soyons pas indifférents. Si nous voyons qu'un Mukongo qui porte le nom de Mukongo veut jeter l'opprobre à toute la communauté, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons mettre en place des structures d'alerte pour l'identifier et l'appeler, lui donner des conseils et pour essayer de régler ces problèmes.
Ça, papa, nous, on va s'organiser du côté des politiques pour que ces structures, même au niveau des églises, on va mettre ces structures pour que le Congo central reste la terre de paix, la terre des prophètes, la terre de Papa Simon Kimbangu, et la terre d'où vient le dynamisme pour le bonheur de ce pays. Je vous remercie, papa. Fumu Kimbangu Kiangani. Bambuta. Zindona. Ntumita. Bamfumu. Fumu Kimbangu Kiangani tumene wowe. Mbuta matusila komeni nchoncho. Nkongo. Yani nde Nkongo wagana Kimpwanza. Yani mpi wagana enkumbu. Butukanga. Nani wagana ngenkumbu? Ndese wagana ngenkumbu. Bumpeve yo ya lenganga muna mwana. Peve ya nani? Peve ya ta? Mbasi yo ya lenganga mu mwana. Mbasi ya nani? Abuvo mwana katakiza yako. Ansambu kwe kabakila. Viririnzi? Bambuta nkunga bayimbila. Yemba nkwadi yawe Kimbangu mbangu. Yemba nkwadi yawe. Yemono kikuta kwa mugunzoko ganzila yididile. Yemba nkwadi yawe. Yemba nkwadi yawe. Yemono kikuta kwa mugunzoko ganzila yididile. Oh. Tata fuiri. Mama fuiri. Bantu nde ayu fuiri kuna na. Mvula kayibu akwe. Bakulu Bamwangeni. Nitu isiri sala gana. Kansi boba mvuiri. Bayantikiri yimbila. Yemba nkwadi yawe. Kongo nkwadi yawe. Yemono kikota kwa mugonzoko wanzila yididile Kimbangu mbangu ya. Kongo nkwadi yawe. Kongo nkwadi yawe. Yemono kikota kwa mugonzoko wanzila yididile Kimbangu mbangu. Kanti yugana nkumbu Kongo. Ngen Kongo. Geni nkumbu munsi ya Kongo. Kongo. Mwana muntu kaluta vwangi ngadi. Mwana muntu kaluta vwangi ngadi. Katobula nkosi katobula. Katobula nkosi. Katobula. Bima kwa? Bisimbi kwa? Navuidi bisimbi bina bia bion. Mwana nko? Nkongo. Nkosi yengo. Ayuna mwana nkongo. Mwana nkongo. Yenkosi yengo. Bukatelemeni. Katobula nkosi katobula. Kikumi ni kuna. Voki tiki feti vuan. Eti feti tela mumuna nkosi yemuna yengo. Moma luta. Bota luta nge. Vuangi ngade yi. Kadi nge wena nkosi yengo. Kingana. Nansuse namfwengi. Nansuse namfwe. Nkongwe. Bambuta bavu. Yensusu. Nge nkongo. Nge mwanansu. Nge mwanansusu. Keba. Monsi mfungizi tebele. Kalangaku. Bakundi bamfwengi. Nge muntu mwanansusu. Mfwengi yanende Munenge katulendi diaku. Kaluti kala kundiku. Kadinge tia tukala yako. Tia munantu ukala yako. Ba uvo lukana muna mika. Mika miambwa. Kebu wako
Ovru betukulu opi betukulu butu sekande bakuzaya nge kukala mfumu kimbangu kyanga kukala mbuta masila mbulu amatusila bavutu kisimuna kinkulu yekiau kidiati sanganti kisinti abu kisinza mpasizi yantikiri twendela munu kisinti benunde nkatu twendela munu kisinza abu ga lusiri munza anchiko yena yivili ngenko ngeukirigana decision munanti volo gogere volo kengi diambulu kengi akanti kwetu bwiriri ntumasini gana tu bwisiri nsiku kerika fumo kimbango kyanga nutubokisa ndenkia mambo nsi ningeni beno bamfumu lututela beto beto kimfumu tu tata kimbango nde fumu nzambi bukatere ntangu yifweni munu komputwe imeni kwani kabata kungwila ko bakanti yako ngemfumu yesu batumini ndei bakanti merci abo mfuturere nsi itune anti mu munu kwam ndembagidi yekala yengangwe tango mambwe yentango mambwe kala yengangwe bauvo mbogolo kulumbwe voka ya diako ya dia yena bogwe yanki yentango mambwe kala yengangwe tukala yengangwe jambo limoso la tere mfumo jimbangu yembuta matusila petu nkongo bubanza isanga vozolele baka Tsombi abelu bagila independence sirita sengeri bambuta ba uvo vowe yantikiri landila mpuku munketu yantikila munu anteti ndila ufeti sosa